हाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक इस्लामी लाइफ चैनल पर आपको खुशामदीद। प्यारे भाइयों, आपने ये वीडियो क्यों क्लिक की? या तो आप माँ बाप हैं या आप माँ बाप बनने वाले हैं। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये 5 मिनट आपके ज़ाया नहीं होंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, अपने बच्चे को झूठ बोलना मत सिखाएं। खुदारा इस बात को समझिए, आपका बच्चा आपके अमल की वजह से झूठ बोलना सीख सकता है। मिसाल के तौर पर आपका बच्चा कोई गलती करता है तो इसको मारें मत, इसको प्यार से समझाएं। जब आप मारेंगे तो वो झूठ बोलेगा, आपका बच्चा सोचेगा मैंने सच बोला तो मार पड़ेगी। लिहाजा वीडियो शुरू करते हैं। जब आपका बच्चा चलना सीखना शुरू करता है तो कई नए चैलेंजेस आपके सामने सर उठाए मौजूद होते हैं। ख़ास तौर पर तब जब आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनता। जब मेरे बेटे ने चलना सीखा तो वो अक्सर किचन में चला जाता था, बिजली की तारें खींचता, फर्श पर खाना गिरा देता। जब मैं इसे दुरुस्त करने की कोशिश करता तो वो मुझ पर मज़ाहिया चेहरा बनाता। तो जब आपका बच्चा भी आपकी बात ना सुने तो आप इन 10 तरीक़ों पर अमल कर सकते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। माशाल्लाह से मेरे 6 बच्चे हैं, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। बच्चे को इसके नाम से बुलाएं। छोटे बच्चों को प्यार के नामों से पुकारना नहायत आम है। मैं भी अपने बेटे को अजीबो-गरीब नामों से पुकारता हूँ, मगर जब सुनने की बारी आए तो मैंने रियलाइज़ किया है कि बच्चे का हकीकी नाम सबसे ज़्यादा मुअस्सर है। जब बच्चे का हकीकी नाम इस्तेमाल करने से इसकी तवज्जो हासिल होती है और इसे महसूस होता है कि आप अहम मालूमात इन्हें देने वाले हैं। दूसरा तरीका, बच्चे की सतह पर आ जाएं। ये मैंने अपनी वालदा की बीमारी के दौरान सीखा। मैंने पढ़ा था कहीं कि हमें मरीज़ की आंखों की सतह पर आना है ताकि इन्हें मालूम हो कि हमें वाकई इनकी फ़िक्र है। अगर कोई मरीज़ बिस्तर में होता तो हम किसी तरह नीचे या कुर्सी पर बैठ जाते ताकि इनकी आंखों में देखा जा सके। इस तकनीक का इतलाक़ हर किसी पर होता है। जब आपका बच्चा आपकी बात ना सुने तो बात करने से पहले नीचे बैठ जाएं, और जब आप एक सतह पर होंगे तो आप एक दूसरे को ज़्यादा बेहतर अंदाज में देख और सुन सकते हैं, जो कि सुनने के लिए बेहतर है। तीसरा नंबर, आंखें मिलाकर बात करें। ये इन वालिदैन के लिए बहुत ही मुअस्सर तरीका है जिनके बच्चे इनकी बात नहीं सुनते। जब एक मर्तबा आप बच्चे की सतह पर आएंगे तो इनकी आंखों में आंखें डालें, इन्हें इनके नाम से बुलाएं और बात करने के लिए तब तक इंतज़ार करें जब तक आप दोनों की आंखें मिल नहीं जाती। सिर्फ़ इस वक्त आपको मालूम होगा कि आपका बच्चा आपकी बात सुन रहा है और इस पर तवज्जो दे रहा है या नहीं। मेरे भाइयों, चौथा नुस्खा या चौथी तरकीब ये है, इशारों और तासुरात का इस्तेमाल करें। चलना सीख रहे बच्चे ज़बान का काफ़ी हिस्सा समझने से कासर रहते हैं, मगर इशारों और चेहरे के तासुरात से आप अपना पैगाम ज़्यादा वाज़ेह तरीके से इनकी फ़हम तक पहुंचा सकते हैं, इनकी सोच बेहतर कर सकते हैं। आपके बच्चे को आपकी कही हुई बात तब ज़्यादा समझ आएगी जब आप अपनी भवें चढ़ाकर या अपना सर हिलाकर या ऐसे तासुरात देकर इन्हें हदायत दें। इस तरह अगर आपका बच्चा कुछ अच्छा कर रहा हो तो आप खुशी के तासुरात और सर हिलाना इस्तेमाल कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर। नंबर 5, हकीकत पसंद तवक्कुआत रखें। अपने बच्चे की उम्र के लिहाज से इससे उम्मीदें व्यवस्था करें। चलना सीख रहे ज़्यादातर बच्चे सिर्फ़ कुछ ही मर्तबा आपकी बात मानेंगे, हर दफ़ा नहीं मानेंगे। इसलिए इनसे हर बात मानने की तवक्को करना कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। नंबर 6,
ہدایات مختصر رکھیں۔ آپ کی ہدایات جتنی مختصر ہوگی آپ کے بچے کی جانب سے ان کے سننے اور سمجھنے کا امکان زیادہ ہوگا۔ بچے آسانی سے طویل ہدایات کو بھول سکتے ہیں اور سننا بند کر سکتے ہیں، بیزار ہو سکتے ہیں آپ کے لیکچر سے۔ بس ایک یا دو چھوٹے چھوٹے جملے استعمال کریں۔ نمبر 7، تعریف کا مؤثر استعمال کریں۔ جب آپ کا بچہ آپ کی بات نہ سن رہا ہو تو درست تعریف کا استعمال کرنا مطلب اہم ہے، شاباش، آپ جیت گئے جیسے الفاظ۔ وقتی تعریف تو ہے ان میں، لیکن اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ بچے نے کیا کام اچھا کیا ہے، اس کو بچے کو سمجھ نہیں ہوتی۔ چنانچہ طویل مدت میں ایسے بچے خود پسند، خود سر بن جاتے ہیں۔ اس کے بجائے بچے کو اچھے طرح سے سمجھائیں کہ اس نے کیا اچھا کیا ہے، کس صورتحال میں کیا اچھا کام کیا ہے۔ اس کے لیے شاباش کا لفظ استعمال نہ کریں۔ ایک مثال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مطلب آپ نے انہیں کہیں کہ آپ کو سارے کھلونے فوراً سمیٹنے کا آسان طریقہ مل گیا، یا پھر آپ نے اپنی بہن کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے کھیلا یا بہت اچھے سے آپ نے اس سے بات کی۔ اپنے بچے کی انفرادی قوتوں کو سمجھ کر آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ وہ کام زیادہ کریں جو آپ کو پسند ہیں اور وہ کام کم کریں جو آپ کو ناپسند ہے۔ خوشبودار تیل۔ نمبر 8 پر ایک نہایت نہ سمجھ آنے والی بات ہے۔ خوشبودار تیل کا استعمال کریں۔ یہ سننے میں عجیب لگ سکتا ہے، مگر ہم گھر میں موڈ بحال رکھنے کے لیے اکثر خوشبودار تیل استعمال کرتے ہیں۔ کچھ ماہ قبل اگر مجھے کوئی ایسا کہتا تو میں بھی آپ کی طرح ہنس دیتا، مگر اب اس کی افادیت کا قائل ہو گیا ہوں، خاص طور پر سونے سے قبل۔ بہت ہی اچھا رہے گا۔ نمبر 9، سرگوشی کی تکنیک کا استعمال کریں۔ جب سب ناکام ہو جائیں تو آپ سرگوشی شروع کر دیں اور بالکل خاموش ہو جائیں۔ جب آپ اپنے بچے کی سطح پر ہوں، وہ آپ کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہو اور آپ کو معلوم ہو کہ وہ سننے کے لیے تیار ہے، تو آپ سرگوشی شروع کریں۔ بالکل ایسے جیسے کچھ خفیہ بات بتائی جا رہی ہے اسے۔ بہت احتیاط کے ساتھ سننے لگے گا اور اکثر مسکرا بھی دے گا۔ سرگوشی کریں، یہ بہت مزیدار کام ہے۔ پیارے بھائیوں، میں نے ایک اچھی کوشش کی ہے اپنی طرف سے، شاید آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے یا اپنے بچے کی تربیت کرنے میں آپ کو مدد ملے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریے گا۔